کوئی پراؤڈ نہیں ہے فوج. اگر آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ اس وقت لوگ پراؤڈ ہیں, کوئی پراؤڈ نہیں ہے فوج سے اس وقت. تھے, اب ڈر گئے ہیں, سہم گئے ہیں. تو ہمیں پراؤڈ رکھیں, ہمیں ڈرائیں نہ, ہمیں ہم آپ کا, ہم سب سے بڑی فوج ہم ہیں آپ کی. یہ تو 7 لڑکے ہیں, باقی ہم سب کون ہیں. تو یہ نہ کریں, یا تو قانون چینج کریں یا مذاکرات کریں, مگر یہ جو ہو رہا ہے سر, یہ انسسٹینیبل ہو گیا. تھوڑا سا ہم سب ڈرنے لگ گئے. scared for our families, scared for our lives, scared for our careers. ڈرا کے آپ ملک کو پروڈکٹیو نہیں کر سکتے, پراؤڈ نہیں کہہ سکتے سر آج آپ ہمیں. باقی آپ نے جو بھی زبان استعمال کی آج, وہ آپ جنرل ہیں, آپ باس ہیں, آپ کریں. مگر سر آپ آج آپ اس قوم کو آپ اس قوم کو پراؤڈ نہیں کہہ سکتے سر. اینی ویز, اسی کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد. صحیح ہے. انتہائی دیکھیں نا, یہ بندہ صاف لگ رہا ہے کہ یہ بندہ ہرٹ ہوا ہے, دل سے بول رہا ہے, اس کو شدید تکلیف پہنچی ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ ہوتے ہیں نا جذباتی, مطلب حیدر مہدی ہے وہ, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب دیکھا ہوگا وقار ملک بھی ایک وقت میں وہ بھی رو پڑا تھا, ایک ویلاگ تھا, اس کو بھی لگا تھا اس کو بھی تکلیف پہنچی ہے. وہ کوئی اسلامی کو بات تھی, کوئی ایسی کو بات بار, تو لگ رہا ہے پتا کہ وجاہت خان کو, اب پتہ نہیں یو ایس میں کہ یو کے میں ہے, تو مجھے جو شک ہے کہ لگتا ہے ان کو بھی تھریٹ کیا گیا ہے, یا فیملی کی وجہ سے, یا جو بھی ہے بچوں کی وجہ سے, یا جو بھی ان کے پی کے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے تھریٹ کیا ہوگا. تو یہ بندہ بھی ہرٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اور جو اس نے بات کی ہے وہ بالکل اس نے دل سے بات کی ہے, اور بات دل پہ لگتی بھی ہے. جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ پراؤڈ آرمی, یہ نیچرل ہے دنیا میں. اب امریکہ دیکھ لیں, ویسٹ دیکھ لیں, یہاں پہ بھی جو ہے یو ایس میں میموریل ڈے ہوتا ہے, جو یہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں ویٹرنس کی, کہ یہ لوگ جانے دیتے ہیں, یہ لوگ فرنٹ لائنز پہ جاتے ہیں, ارتھ کے آئے کوئی اور کوئی کلیمٹی آئے تو یہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے پاکستان میں بھی فلڈ آئے, زلزلہ آئے, تو جو فرنٹ لائنز پہ آرمی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بندے ٹرینڈ ایسے ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں, ٹرینڈ ہوتے ہیں. دوسرے کے پاس جو اکوپمنٹ ہے, یہ چاپرز, یہ ساری بوٹس اور سارا کچھ, پیسہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے, تو وہ تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یہ لائلٹی تو آرمی میں تو ٹاپ پہ ہے, پیٹرٹزم اور لائلٹی اور یہ شہادت کا مطلب جنگ لڑنے کا, مرنے مرانے کا, یہ سب سے آگے ہے. لیکن جو ریسنٹلی جو ہے رجیم چینج کے بعد, اور اسپیشلی یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوا اس کے بعد جو انہوں نے شروع کیا ہے, آرمی کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, اب جو بھی کہہ لیں, ہمیں نہیں پتا. کہ ظاہر ہے اب آرمی میں آپ کو ایک کلیئر ڈسٹنکشن ڈرا کرنی پڑے گی کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. جب بھی کوئی آرمی کی بات کرتا ہے وہ کس کی بات کرتا ہے, وہ فوجی کی بات نہیں کرتا جو بارڈر پہ فوجی کھڑا ہے, اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. بات کر رہے ہوتے ہیں جو ڈیسیجن میکرز ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو یہ سارا پلان کرتے ہیں, یہ جو گیمز کرتے ہیں, یہ جو پلاٹ کرتے ہیں, یہ جو بڑے کو کلینڈسٹائن قسم کے آپریشنز کرتے ہیں, بات ان کی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا, اس کے بعد جو انہوں نے یہ جو ظلم شروع کر دیا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے سیاست ہے, ظاہر ہے پالیٹکس ہے, آپ کسی بندے کو پکڑتے ہیں, جیل میں ڈالتے ہیں, ہلکا سا ٹارچر بھی کرتے ہیں, تو یہاں تک تو شاید کسی حد تک جائز بھی ہو. لیکن جب آپ اتنے گر جاتے ہیں نا, اتنے آپ ذلت کی اس لیول پہ آ جاتے ہیں, جب آپ لوگوں کی خواتین کو, لوگوں کے بچوں کو, لوگوں کی ماؤں کو, لوگوں کے بوڑھے والدین کو, اور اس کی کو بھابھی کو اٹھا کے لے گئے, کسی کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے, یا نہیں بھی اٹھایا تو اس کے تھرو دھمکایا اس کو کہ تیری بیوی کو لے جائیں گے جیل میں, تو یہ کر دیں گے, تو وہ کر دیں گے, تیری بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو جب آپ یہاں تک گر جاتے ہیں نا, تو پھر اب آپ اسلام سے باہر ہو گئے ہیں. اب آپ کو مسلمان کہنا جو ہے نا, یہ تو زیادتی ہوگی, یہ تو پھر بہت ظلم ہوگا. ٹھیک ہے, تو لگ رہا ہے کہ وجاہت خان جو ہے یہ بھی جنرلی ہرٹ ہوا ہے اسی وجہ سے کہ یہ جو انہوں نے خواتین کو جو ٹارچر کرنا شروع کر دیا, زیادتیاں جیل میں, وہ جو خدیجہ شاہ ہے, وہ صنم جاوید, اور کتنی خواتین ہیں. بقول خان صاحب کہ 10,000 کے قریب بندہ پی ٹی آئی کا
जिसमें सारे शामिल हैं, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं। वो जेल में हैं, कुछ का पता है कहाँ है, कुछ का पता ही नहीं है कहाँ पे हैं, मार दिए हैं, जो भी है हमें नहीं पता उसका। 10,000 बहुत बंदा होता है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में या किसी भी हिस्ट्री में इतना बंदा पकड़ा गया होगा। तो बहरहाल तो जो वज़ाहत ने बात की है प्राउड की, वो बात बिल्कुल जेन्युइन है। अवाम जो होती है, वो डेफ़िनिटली प्राउड होती है अपनी आर्मी के लिए, क्योंकि आर्मी की जॉब ही जो उनकी नेचर ऑफ जॉब है वो इस तरह की है। मरना उनके लिए कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उनकी जॉब जॉब ही ऐसी है। कभी भी कहीं से गोली आ सकती है, एक फ़ौजी मर सकता है, कोई आईईडी आ गई, कोई अटैक हो गया। तो उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे गंदे काम करते हैं, स्पेशली ये ख़वातीन और फैमिलीज़ का ये जो है, ये तो कोई मेरा ख़्याल है एक कोई ऐसा कोई मुजरिम भी ऐसा नहीं करता, ठीक है ना? आर्मी वाले तो ख़ैर बहुत दूर की बात है ना, ये तो मेरा ख़्याल है सोच भी नहीं सकते होंगे ऐसे काम करना तो एक बिल्कुल साइड की बात है ना। बीइंग ए मुस्लिम, एक मुस्लिम आर्मी, एक मुस्लिम जनरल, एक मुस्लिम कोई हेड इस फ़ोर्स का, मेरा ख़्याल है वो ये सोच भी नहीं सकता कि ये काम करे। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं और आप ही कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा ज़िल्लत, इससे ज़्यादा जो पस्ती है किसी किसी शख़्स की या किसी किसी बॉडी की, वो नहीं हो सकती। बहुत ही गंदा काम है ये, ठीक है ना? और डेफ़िनेटली वजाहत खान जो है, ये हर्ट हुआ है इस चीज़ से। मुझे लग रहा है कि इस पे भी कोई ऐसा ऐसा माहौल बना है कि जेन्युइनली उसके दिल पे ठेस पहुँची है। आप देख सकते हैं कि वो कोई एक्टिंग और ड्रामेबाज़ी नहीं कर रहा। तो पता लगता है आपको कि उसको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो बहरहाल एक दूसरी खबर ये थी, जो कि इंतहाई हार्ट ब्रेकिंग है। एक बंदा जब पब्लिक में आके आके रो पड़ता है, तो समझें कि वो अंदर से टूट गया है। ठीक है ना? बच्चा रोना, ख़वातीन वो तो नेचुरल है। लेकिन इतना बड़ा एक सोबर आदमी जो आर्मी के उसके कॉन्टैक्ट्स हों और एक सॉलिड आदमी जब वो रो पड़े पब्लिक पे आके और वो कहे कि ये गलत हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत ही गलत काम हो गया। ठीक है ना? तो ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या मुसलमान हैं कि कौन हैं आप? मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप कोई मतलब किसके साथ ये कर रहे हैं? आप कौन हैं और जिससे कर रहे हैं वो कौन है? चलें इसको यहाँ तक रोकते हैं। तीसरा जो जो एक बड़ी मज़ाक़-ख़ेज़ पार्टी बन गई है, अभी देख रहा था मैं न्यूज़ पे, इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप सब लोगों का यहाँ इकट्ठे होने का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए हैं। वो जहांगीर तरीन साहब इसको लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। ये वो खान साहब का एटीएम थे किस ज़माने में, वो लीड कर रहे हैं। तो सारे जितने भी ये भगोड़े थे, कोई जायज़ भगोड़ा, कोई ज़बरदस्ती का भगोड़ा, सब उस पार्टी में हैं। मतलब फवाद हो गया, तो जितने भी अलीम शेख और अबरारुल हक, आपने देखा होगा न्यूज़ में बड़े छुप-छुप के बैठे हुए थे लोग बेचारे शर्मिंदगी से कि क्या शक्ल दिखाएँगे। हैरानगी की बात ये है, पता नहीं ये वोट कैसे लेंगे? पार्टी बनाने से क्या आपको वोट मिल जाएगा? वोट इतना सॉलिड खान साहब के साथ हो गया कि वोट अब वो टूटने का कोई सीन नहीं है, वोट खान का है। अब आप पार्टियाँ बनाते फिर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी इसलिए बन रही है कि आपने धाँधली इतनी ज़्यादा करनी है, उसके लिए जितनी पार्टीज़ होंगी, तो थोड़ा-थोड़ा वोट आप हर एक को दे सकेंगे धाँधली करके। 10,000 वोट यहाँ, 5,000 वहाँ, 6,000 वहाँ, तो मिला के आप इतनी धाँधली कर सकेंगे कि खान साहब को कोई डेंट डाल सकेंगे। अगर खान साहब ज़िंदा रहते हैं और इलेक्शन भी होते हैं, ये 2-3 अगर हैं बीच में, और उस वक़्त आके इलेक्शन भी हों, खान साहब भी हों, खान साहब की पार्टी भी हो, और फिर आप धाँधली करें और इस लेवल की करें कि खान साहब का जो वोट है थोड़ा-थोड़ा तोड़ के आप ये अलीम शेख और ये जितने छांगे-मांगे हैं, सारे चवल-चवल, ये फवाद चौधरी और सारे ये चौहान और ये पता नहीं कौन-कौन है, इनको 5-5 6-6 हज़ार, उनको पता है कि इनको वोट तो मिलना नहीं है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा भी करके शायद इतना वोट बन जाए कि डेंट पड़ सके। अल्लाह मालिक है, कि क्या करते हैं। अच्छा, जो चौथी खबर थी, चौथी की थी कि 5वीं थी? चौथी थी। चौथी खबर थी वो ज़रदारी साहब के बारे में थी। इनके बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल खबर ऐसी थी कि मैं सोचा कि चलें खबर इस तरह की है। 2 मैंने इनकी पोस्ट देखी हैं, ये मिस्टर 10% की। एक पोस्ट में कह रहे हैं कि मैंने जो है ना, जब मैं जेल में था, तो मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, और अब मुझे पता लग गया है
اکنامکس کیا ہوتی ہے، اور میں جو ہے نا پاکستان کے لیے جب میں آؤں گا ایز اے لیڈر پاکستان کا، تو میں $100 ملین، ٹھیک ہے، وہ میں پاکستان کے لیے اکٹھا کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اب پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے اکٹھا کروں گا کہ اپنے آپ کے لیے اکٹھا کروں گا، یہ تو نہیں کسی کو پتا. لیکن دیکھیں ایسے لوگوں سے ایسی باتیں کرنا صرف ایک مطلب جو سن رہے ہوں گے وہ فوراً یہی کہیں گے کہ بھائی یہ کسی گدھے کا کوئی مذاق ہے. ٹھیک ہے نا. زرداری یہ بات کرے کہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں اور میں کوئی اکنامکس کا ماسٹر ہو گیا ہوں اور میں پیسے اکٹھے کروں گا پاکستان کے لیے. زرداری پیسے اکٹھے کرے گا پاکستان کے لیے. یہ دونوں لفظ زرداری اور پاکستان تو ایک فکرے میں ہونا نہیں چاہیے. جتنا یہ کرپٹ آدمی ہیں یہ تو ایک فکرے میں دونوں لفظ نہیں آتے، سوٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ان کا جوک تھا، ٹھیک ٹھاک جوک تھا، اس پہ بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے. دوسری جو بڑی فنی ان کی پوسٹ میں نے دیکھی، چلیں وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا نا کہ جو آئی ایم ایف بھی بڑا فورس کر رہا ہے کہ جی عوام سے ٹیکس لیں اور سارا کچھ. تو محترم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں جب آؤں گا نا پہلے میں عوام کو امیر کروں گا، ٹھیک، اور پھر میں عوام پہ ٹیکس لگاؤں گا. اچھا، تو یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ میں شاید کوئی اگلے کوئی 200 سال کے لیے پاکستان کا رولر بنوں گا، اور 200 سال میں پہلے تو غریبوں کو امیر کروں گا، ان کو میں اپلفٹ کروں گا اس لیول پہ کہ وہ ٹیکس دے سکیں، اور پھر میں ٹیکس لگاؤں گا. یہ پتہ نہیں یہ جوکر یہ ایک تو آتے کہاں سے ہیں، اور ہم کتنے جوکر ہیں کہ ہم ان جوکرز کو ووٹ ڈالتے ہیں. عقل ہماری بالکل گھاس کھاتی ہے، پتہ نہیں کہ ہم ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مفاد ہے وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی کوئی فیکٹری ہے تو آپ نے اسے فائدہ اٹھانا ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن جنرلی میں مطلب یہ جو گدھے ہیں، یہ زرداری، نواز شریف، یہ جو جتنے یہ سارے چور ہیں، یہ مریم ہو گئی اور یہ بلو رانی اور یہ ڈیزل اور یہ شباز شریف، یہ تو یار اب اسٹیبلشڈ ہیں کہ یہ چور لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی آپ کو عقل نہیں آنی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ بہرحال دو نیوز تھیں محترم میں سے 10% کی. چاہ رہا تھا کہ میں نے چاہا کہ اس کو بھی شیئر کیا جائے ایز اے فنی کامنٹس. اچھا، یہ دیکھنا بالکل ویسے ہی ہے، یہ جو زرداری کی پوسٹ بالکل ویسے ہی جیسے بلاول نہیں باتیں کرتا کہ جی وہ پانی آ رہا ہے تو زیادہ پانی آ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا، اوپر سے سیلاب گر رہا ہے تو نیچے سے پتہ نہیں کیا گر رہا ہے، اور پتہ نہیں پنجاب ایسے ہے تو سندھ ایسے ہے تو پتہ نہیں بلوچستان ایسے ہے. یہ وہ بھی ڈنگر ہے، باپ چونکہ ڈنگر ہے تو بیٹا اس سے بڑا ڈنگر ہے. تو بارہ. اچھا، جو آخری پوسٹ تھی وہ یہ تھوڑی سی شاید سیریس پوسٹ ہو جائے، تھوڑی سی فلوسافیکل ہو جائے، تھوڑی سی اسلامک ہو جائے، اور تھوڑی اس کو برداشت کیجیے گا. ریسنٹلی میں بات کر رہا تھا کہ ایک دیکھیں نا آپ، جو جتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، بندوں کو اغوا کر لیا، کوئی کیس نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہیں بندوں کو مار بھی دیا، کوئی 100-150 بندہ پی ٹی اے کا مر چکا ہے، انہوں نے مار دیا. اور کتنے ہیں جو گمنام ہے کوئی پتہ نہیں. اغوا تو خیر پتہ ہے، خان صاحب کہتے ہیں 10,000 کے قریب بندہ اغوا کر لیا، وہ بھی کوئی پتہ نہیں، کچھ پتہ ہے جیلوں میں ہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، کیا ٹارچر ہو رہا ہے. خواتین بھی ہیں اس میں، بچے بھی ہیں. ریسنٹلی ایک تھا بندہ 13 سال کا بچہ، انہوں نے اس کو بھی اغوا کر لیا، وہ جو خان صاحب کی نقل اتارتا ہے، خان صاحب کو ڈریس اپ کر کے، تو اس کو بھی اغوا کر کے لے گئے. اتنے بزدل ہیں کہ بچوں کو اغوا کر رہے ہیں. چلو بہرحال اپنی وہ ہے، اپنی اوقات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے ظلم تو ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو بندے پاکستان میں نہیں ہیں، صابر شاکر ہے مثلاً، حیدر مہدی آپ کے سامنے مثال ہے، عادل راجہ بہت بڑی مثال ہے، آرمی کا بندہ ہے، ریٹائرڈ وہ ہے. کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھاگا ہے، لیکن وہ بھاگا نہیں ہے، وہ ریٹائرڈ ہے. وہ بار بار کہہ چکا ہے کہ میں فل آنر سے میں نے ریزائن کیا ہے. میں نے 5-6 دفعہ ریزائن دیا ہے، وہ نہیں مان رہے تھے، پھر ایونچولی انہوں نے ریزائن کیا. لیکن کہانیاں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو، ایسی اسٹوریاں ملتی ہیں کہ نہیں جی یہ بھاگا تھا وہاں سے، بھاگا بوگا نہیں تھا. لیکن چلیں بھاگا بھی ہو، ہم اس کے کریکٹر پہ بات نہیں کرتے. جو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی ظاہر ہے پیچھے فیملی ہے، پی کے میں پراپرٹی بھی تھی، اس کے پیرنٹس بھی ہیں، اور بھی ہوں گے رشتے دار. یہ سیم ہوا ہے جو حقیقت ٹی وی کے ساتھ ہوا ہے. تو انہوں نے اس کی پینشن بلاک کر دی، اس کی پراپرٹی ضبط کر لی، بینک اکاؤنٹ ضبط کر لیے عادل راجہ کے. اس کی فیملی کو تھریٹن کیا پاکستان میں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو ان کے توڑنے کی کوشش کی. تو یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں اس بندے کے لیے، جو بندہ خود یو کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے روٹس بھی پاکستان میں ہیں.
ठीक है, उसका उन्होंने पाकिस्तान में उसका किला कमा कर दिया, ज़ाहिर है उसका उसको ईसीएल में भी डाल दिया होगा, उसका नाइक कॉप भी ब्लॉक कर दिया होगा, उसका पासवर्ड भी ब्लॉक कर दिया होगा। मुझे नहीं पता कि वो जो आदिल राजा है वो यूके नेशनल है कि नहीं, लेकिन चले, तो ये तो सही है, ये तो सही है, जुल्म हो रहे हैं। लेकिन अगर अगर कोई ये कहे कि भाई अगर जुल्म हो रहा है, उसके सामने आप हार मान लें, तो मतलब मुसलमान फिर ये सारी नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात ये किस काम के? मुझे अंदाज़ा है कि आप इसको मज़ाक, ये एक चीज़ ऐसे मज़ाक बन गई है। वो बड़ी बातें करते हो नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात की, ये फलाँ, तुम खुद तो पढ़ते नहीं हो और बातें करते हो बड़ी-बड़ी। वो ठीक है, हमें समझ आती है कि ये आप सबके लिए मज़ाक है, ये एक जोक लगता है कि ओ यार ये क्या हो गया, अपनी जान बचाओ, छोड़ो पाकिस्तान को। देखिए मज़ाक है नहीं। अगर 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 आपने ही कम अज़ कम देखिए ना, जो 3-4 मिसालें हैं मोमिन की, मेन सबसे बड़ा मोमिन कौन है, वो सारे हम ज़ाहिर है हम उस कैटेगरी में फ़ॉल नहीं करते। हमारी वो औकात नहीं है कि हम उस कैटेगरी में फ़ॉल करें, जिसमें बड़े-बड़े पुराने मुसलमान फ़ॉल करते थे कि ज़ुल्म हुआ है, उसको हाथ से रोकें। ठीक है ना? अगर कि ज़ुल्म हो रहा है, बाहर कोई किसी को छेड़ रहा है या किसी को चोरी कर रहा है, आप उसको जाके हाथ से रोकें। अगर पावर नहीं है, जो कि हम में नहीं है, तो एट लीस्ट आप उसके बारे में बात तो करें। ठीक है ना? अगर ये पावर भी नहीं है आप में, तो फिर कम से कम दिल में तो बुरा जाने। हमारा मसला ये, हमने इसको एज़ अ मज़ाक बना लिया है कि यार छोड़ो, हमारी हमारी क्या हेडेक है? हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपनी बचाओ, पाकिस्तान जाए भाड़ में, ठीक है ना? तो देखें, एक वक़्त ये आ सकता है कि ये ज़ुल्म आप पे भी हो, तो तब जो बाकी लोग हैं, मसलन कोई अगर किसी को कोई सड़क पे कोई मार रहा है, आप उसको नहीं बचाते, तो ये मुमकिन है ना कि कभी आप पे भी वो वक़्त आए कि आपको कोई मार रहा हो और फिर आपको भी कोई ना बचाए, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है ना? जितनी जिसकी औकात है उसने उतना तो कुछ करना है। हाथ से रोकने की औकात हमारी नहीं है, हमारी किसी की नहीं है। ज़ाहिर है आर्मी के आगे, एस्टेब्लिशमेंट के आगे, गोलियों के आगे तो कोई जंग तो नहीं कर सकता ना। अपनी ही आर्मी के आगे आपने गोली खानी है या अगवा हो जाएँगे। वो तो दुरुस्त है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई छोड़ो, इस पे बात भी ना करो कि जी ये होता है, जिन पे हो रहा है ज़ुल्म उन पे होने दें, आप अपनी बचाएँ। आप ऐसे तो नहीं कर सकते। अब ऊपर से ज़ुल्म ये है, आपने वोट भी फिर उन्हीं को देना है। भई कम अज़ कम अगर इतना ही कमज़ोर हमारा ईमान है, हमें सिर्फ़ नमाज़ें पढ़ने का शौक है और रोज़े रखने का शौक है। चलो ठीक है, ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, अच्छी बात है। लेकिन कम अज़ कम फिर ये तो करें ना, कम अज़ कम ये तो करें कि वोट पे ना दें उनको। ये तो आप कर सकते हैं ना, इस पे तो कोई कोई वो नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, इस पे तो कुछ नहीं होगा आपको, आपकी आपकी रोज़ी भी नहीं जाएगी, आपके बच्चों को भी कुछ नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी को भी कुछ नहीं होगा। कम से कम ये तो कर दें कि भई ठीक है, हम और कुछ नहीं कर सकते, हम हाथ से भी नहीं रोक सकते, हम इस पे बात भी नहीं कर सकते, हम बस कम से कम ये कर सकते हैं कि भई हम इनको वोट नहीं देंगे। अगर कभी इलेक्शन होते हैं 2023 में, 24 में, 25 में, 26 में, इतनी तो शर्म लेके आएँ, इतना तो हौसला लेके आएँ कि इनको कम से कम वोट ना दें, ठीक है ना? आप किसी को वोट दे दें, जिसको समझते हैं आप, लेकिन कम से कम इनको, नवाज़ शरीफ, ज़रदारी, ये टोला पार्टी नहीं है, इस्तेकाम पार्टी है ये, इसको, डीज़ल को, कम से कम इनको वोट तो ना दें। इस पे तो कोई खतरा नहीं है ना आपको। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो फिर मुझे नहीं पता फिर ये नमाज़ें-शमाज़ें किस काम की हैं, फिर ये रोज़े किस काम के हैं? मुझे पता है कि आपके दिल में ये होगा कि भोंगी मारी जा रहा है, मज़ाक कर रहा है, या ना पता है किसी बात का है नहीं। ठीक है, वो मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि तेनू की पता है, कहते हैं ना, वो सही है, वो मुझे पता है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें आप कि आप ज़ुल्म का साथ दे रहे हैं। एक बंदा ज़ुल्म कर रहा है, आप उसका साथ दे रहे हैं, ठीक है ना? तो कम से कम ये कर दें कि जब इलेक्शन नए हों, ये दिल में एटलीस्ट ये मान तो लें कि ये गलत हो रहा है, ठीक है ना? अब ये तो ना कहें कि 9 मई का जो हुआ है, अब ये तो ना कहें कि और अब अगर आपके दिल में ये है कि खान ने किया है, तो ये तो बहुत ही बचगाना बात है। इतनी आप में अकल नहीं है, इतनी इतनी आपकी छोटी अकल है कि आप ये कह रहे हैं ये खान ने किया है। हम सबको पता है किसने किया है। सबूत हैं, वीडियोज़ हैं, इंटरव्यूज़ आ गए हैं, सबूत आ गए हैं। तो कम से कम इसको बुरा तो समझें कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। बच्चों को अगवा करना, घरों में आके औरतों को उठाना, औरतों के दुपट्टे खींचना, उनको गिराना नीचे, ठुड्डे मारना, जेल में डालना। अगर आप ये इसको सही समझते हैं, तो फिर मतलब नमाज़ें तो फिर किसी काम की नहीं है मेरे ख़्याल है आपकी। अल्लाह जाने कि वो अल्लाह अगर समझता है कि नहीं आप ठीक हैं, तो फिर मैं भी ठीक ही हूँ ज़ाहिर है। लेकिन
तो थोड़ी सी अकल यहाँ इस्तेमाल करें, कम से कम इनको वोट ना दें। वोट किसी अच्छे खान को वोट ना दें। हम ये नहीं कह रहे खान को, आप मुझे पता है खान का बुग़्ज़ है, कुछ लोगों में गुस्सा होता है, कुछ खासतौर पर पीपल पार्टी जो है थोड़ा सा, नून लीग भी, जैसे मरियम है गुस्से में बुग़्ज़ में बोलती हैं, वो ठीक है, वो मुझे अंदाजा है उस चीज़ का। तो लेकिन आप फिर भी हक का किसी और को दे दें। इन 3-4 जो ये जो चोर हैं, कम से कम चोरों को वोट तो ना दें। ये तो आप कर सकते हैं ना। तो ये तो एटलीस्ट कर दें कि भाई हम नहीं हाथ से ज़ुल्म रोक सकते, हम बात भी नहीं कर सकते, हमारे बिज़नेस हैं, हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारी जायदाद है, हमारे बैंक बैलेंस है पाकिस्तान में, हम उनका नुकसान नहीं कर सकते, तो ठीक है, वो वी अंडरस्टैंड। और ठीक है, अपनी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि वोट कम से कम, जो वोट का हक है, आप वोट उसको दें जिसने ज़ुल्म ना किया हो। कम से कम ये आप कर दें कि भाई जिसने ज़ुल्म नहीं किया, मेरा वोट उसका है। अगर ये करते हैं आप, तो चलें, ये वो बेशक ईमान का ये कमज़ोर तरीन हिस्सा है, कमज़ोर से भी कमज़ोर है, लेकिन चलें, कुछ तो किया। जितनी जिसकी औकात है उसने उतना ही करना होता है। कुछ लोग हैं जो फाइट करते हैं, कुछ लोग अपनी कलम यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो कमज़ोर लोग हैं वो वीलॉग्स करते हैं, जो फिर उससे भी कमज़ोर हैं वो कुछ भी नहीं करते, वो फिर एटलीस्ट वोट अपना हक जो है उसका सही किसी बंदे को डालें, ताकि कुछ चेंज आ सके पाकिस्तान में। खान आखिरी है, ठीक है ना? ये आप बिठा लें। स्टेटस को के खिलाफ, इस स्टेटस को के खिलाफ इस वक्त जो स्टेटस को है, ये सबसे ताकतवर स्टेटस को है जो कर रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। ये तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? पूरी स्टेटस को एक तरफ है, सियासत, मीडिया, एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, हर बंदा एक तरफ है, खान एक तरफ, ठीक है? तो ये सबसे इस वक्त पावरफुल स्टेटस को के खिलाफ खान खड़ा है। और अगर खान हारता है इस दफा, मैंने लास्ट में भी कहा था, तो 200-300 साल फिर ये यही चलेगा, ठीक है ना? सब ने प्रॉब्लम ये है, इन सब ने करप्शन करनी है, ये सब शुरू से करप्ट हैं। 1947 से जैसे ही मेरा ख्याल कायद आज़म फौत हुए हैं, उसके बाद टोला आया करप्टों का, ऊपर से लेके नीचे तक। इन सब ने करप्शन करनी है, 12-12 अरब, 15-15 अरब, 16-16 अरब कमाना है। किसी ने बेल्जियम भागना है, किसी ने यूके भागना है, किसी ने दुबई भागना है, किसी ने फ्रांस भागना है, किसी ने अमेरिका भागना है। ये सारे करप्ट हैं, सियासतदान, मीडिया, एस्टैब्लिशमेंट, बड़े बड़े लीडर सब करप्ट हैं। तो करप्शन इन्होंने नहीं छोड़नी, ठीक है ना? तो जो उसके खिलाफ खड़ा होगा वो फिर इतना आसान नहीं होता। 26-27 साल खान साहब ने लगाए हैं, इस तरह का लीडर दोबारा प्रोड्यूस करना ये आसान काम नहीं होगा। बहुत मुश्किल होगा कि कोई अगले 200 साल में भी कोई ऐसा बंदा निकल आए, ठीक है? तो कम अज कम ईमान का कमजोर तरीन हिस्सा, नमाजें भी पढ़ें, रोजे भी रखें, हज भी करें, सारे काम करें, ज़कात भी दें, फलाही काम भी करें, सबका फायदा होगा डेफिनेटली। लेकिन एटलीस्ट कम से कम ये करें कि जुल्म के खिलाफ कुछ तो करें। एक वोट ही है ना, आप कहते हैं भाई वोट, चले मैं ये कर सकता हूं कि वोट मैं इनको नहीं दूंगा, जहांगीर तरीन, अलीम शेख, डीजल और ये नवाज शरीफ बगोड़ा जो यूके बैठा हुआ है, जरदारी, कम अज कम वोट आप किसी भी ऐसे बंदे को जो इस जुल्म का पार्ट ना हो, जिसने लोगों की बहनों को, भाइयों को, वालदैन को, बीवियों को, बेटियों को अगवा ना किया हो, कम से कम उसको वोट दें। सोचें, जो खवातीन जेल में हैं, इनमें आपकी बेटी भी हो सकती है, हो तो सकती है ना, आपकी बीवी भी हो सकती है। तो फिर क्या फिर भी आप यही काम करेंगे? ठीक है ना? तो जरा सोचें, इस्लाम यही है, ठीक है? इस्लाम नमाजों में नहीं छुपा हुआ, इस्लाम रोजे हज में नहीं छुपा हुआ। ये कोई नहीं कह रहा कि वो नहीं करना चाहिए, वो 100% करना चाहिए। अब जुल्म के आप साथ नहीं खड़े हो सकते, ठीक है ना? जितनी आपकी औकात है, हर बंदे की अपनी अपनी औकात है। कोई पैसे हैं किसी के पास, वो पैसे यूज करता है, कोई वेपन यूज करता है, कोई और पावर यूज करता है। आप जो है वोट की पावर प्लीज यूज करें, इन चोरों को वोट ना दें, वरना पाकिस्तान का परमानेंटली अगले 200 साल, 300 साल अल्लाह हाफिज है। आपने तौबा तौबा करनी है। अगर ये जीत जाती है ये स्टेटस को, ये इतनी ताकत के साथ आएगी कि आपको लग समझ जाएगी। वो पर खान साहब को हरा चुके होंगे, ठीक है ना? वहां जो फोर्स खड़ी है वो गई, तो पीछे कौन है? ये शाह महमूद है। ये तो सारे
چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے ساتھ کھڑے ہیں فی الحال, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن جب خان نہیں ہوگا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, ووٹ صرف خان کا ہے. تو کم از کم اگلے الیکشن میں, وہ جب بھی ہوتے ہیں 2 سال بعد ہوتے ہیں, 50 سال بعد ہوتے ہیں, 10 سال بعد ہوتے ہیں, یہ دل میں رکھیں کہ بھائی میں نے ووٹ اس کو دینا ہے جو اس پورے ظلم کا حصہ نہ ہو, وہ کوئی بھی ہو, خان ہو کوئی اور ہو, آپ اس کو ووٹ دیں. اوکے جی, اللہ حافظ.